कस्तूरी तिलकम ललाटपटपे वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे गजमुक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठस्य मुकुतावली गोपस्त्री परिवेष्टितम विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। नमस्कार। ए श्लोकटी आपण माने समस्त परिचित थिबो। यह कृष्णଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट कृष्णଙ୍କର रूप को वर्णना करा जायछि। केमिति करा जायछि जो माने न बुझी पारुचंती सेमानक ପାଇଁ कहूछि। कस्तूरी तिलकम ललाटपटपे कस्तूरी जोटा कस्तूरी हिमालयर कस्तूरी मृगर नाहिरु बाहरे कस्तूरी आम जगन्नाथ सेबार भी लगे। नेपाल देश नेपाल देश नेपाल राजा ताकू जगाती से कस्तूरी को तिलक करके लगे कृष्ण कौटी ना तक ललाटरे वक्षस्थले कौस्तुभम वक्ष माने छाती एठी जोठी आमर हार पिंधे लकेट आमर पड़े सेठी पदक कौस्तुभर पदक कौस्तुभ मणि तार पदक लगे। नासाग्रे गजमुक्तिकम करतले 100 हाथी मल्ले गोटे हाथ भितर मुंडरू गोटे मुक्ता बाहरी पारे ताको गजमुक्ता बोली कहती। से गजमुक्ता जोटा कि बहुत दुर्मूल्य ताकू से नाकरे बसुनी भाव लगे। नासाग्रे गजमुक्तिकम करतले माने हाथरे करतले माने कर पल्लवरे बा करतले कौन होती वेणु बंशी धरी करे कंकणम करे हाथरे एठी कंकण पिंधि। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम अति सुंदर भाव सर्वांगरे तांकर हरिचंदन लेपन करा जायछि लेपित होइचंदी। से कंठस्य मुकुतावली एटा हूँ कंठ कंठरे मुक्तामाला पिंधि। गोपस्त्री परिवेष्टितम विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। से कृष्ण को चारिपटे गोपस्त्री बा गोपर ललना माने तांको घेरिकी रही। से श्रीकृष्ण को प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। ए जो गजमुक्ता कौस्तुभमणि कस्तूरी ए सब जिनिस साधारण लोकटे पाइबा मुस्किल दुर्लभ्य। आउ कंकण से कंकण जो पिंधि कृष्ण ताकू आमे कोठी पिंधि परिबा। मुक्तामाल पिंधि से जो मुक्ता पाइथिबे से जो मुक्ता पिंधिबे। आमर ये जो कल्टिवेटेड मुक्ता आमे कौन ता आगे किछि न। साधारण गरीब लोकटे तो मुक्ता पाई भी सुनार कंकणटे पाई तो खर्च करि परिबनी। तेबे ए श्लोक रे बा स्तुति रे गोटे जिनिस अछि हरिचंदन। से हरिचंदन टी कौन सेटा समस्तक पाई उपलब्ध सुलभ्य। तेबे से हरिचंदन कौन आपण माने जानिचंती कि शास्त्र रे कथित अछि जो माने हरिचंदन को निज देह रे लेपन करंती तांको जीवन काल भितरे थरे केबे ना केबे श्रीकृष्ण बा विष्णु नारायण हरि जहा कहतु सी आपण को स्पर्श करते आसिक आपण को आलिंगन करते। तेबे से हरिचंदन कौन जहाँ एते माने दुर्मूल्य जिनिस ना कौन जहाँ को लगे ठाकुर आसिक आपण को छुईबे जो मनुष्य को छुईबे। हरिचंदन किछि नुहे समस्ते पाई परिबे गरीब ठू धनी साधारण लोक समस्ते पाई परिबे। सेटा होची तुलसी गछरु तैयारी। साधारण जो तुलसी गछटी सुखी जाए तुलसी गछ को मृत होगला बोली कहते मरीगला बोली कहते कहते नारायणत्व प्राप्त हेले तुलसी बा वृंदावती नारायणत्व प्राप्त हेले। जो तुलसी गछ थाए ताको वृंदावन सी होगला वृंदावन होगला। से वृंदा तुलसी बण वृंदावन। अच्छा से जो तुलसी गछ जो सुखी जाए बा जो काठ सुखिला तार गछ थाए नारायण प्राप्त होला परे से गछ को आपण के फोपाड़ेनि ताको साइतिक रखंतु। तार बड़ बड़ जो काठ मोटा मोटा काठ ताको काटिकी रखंतु से तुलसी माली हो पार हेले भल कथा न करि पाले नहीं। किंतु से काठ को आपण चंदन पीढ़ी रे घोरिकी ताको लगांतु से ही होची हरिचंदन। ता छड़ा तुलसी काठ जदि कार सबाधार जाउची ता संगे आपण तुलसी काठटे दे दियंतु। छोटिया खंडे काठी भी दे दियंतु ना जेतले चित्तारे से ता काठ सहित जो आमर जो काठरे पोड़ा हुए सब ता संगे जदि तुलसी एडी छोटिया खंडे काठी भी पड़िबो ना स्वर्ग पुतार बाट किछि खोली जिवो। ता छड़ा आम घरे जो यज्ञ हुए आहुति दिया पाई मध्य तुलसी काठर उपयोग हो पारे।
ତେଣु ତୁଳसी गछ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ନାରାयण ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି, ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା କାଠ ତାକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରିକିରି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ଘରେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଘରେ ମିଳୁନି, ସମସ୍ତେ ଡବା ଗୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସବୁ ସହଜ କଥା। ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଚନ୍ଦନ ସେଇ କାଠଟିକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଉ ନହେଲେ ହେମଦସ୍ତାରେ ହେଉ କୁଟିକି ତାକୁ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଲେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ତା'ର ପାଉଡ଼ର ବାହାରିବ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ରରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁ କାଠର ଗୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ହଳଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଲଗାନ୍ତୁ, ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ହରିଚନ୍ଦନଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହରିଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଜଟକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲଗାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେଟା ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀର ଜଟା ଚଢ଼େ। ତୁଳସୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି, ଶିବଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦିଆଯାଏନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦିଆଯାଏନି। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚନ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଚନ୍ଦନସ୍ୟ ମହାପୁଣ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ର ପାପନାଶନମ୍ ଆପଦା ହରତେ ନିତ୍ୟମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ବସତି ସର୍ବଦା। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ ଦେହରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଥିଲେ ଯମଲୋକକୁ ଯିବାର ହୁଏନି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା ଆଦି ଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମିଶାଇକିରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।